Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya, host cadangan kalian semua yang akan setia menemani ya di setiap episode podcast. Dan kali ini gue kedatangan ini filmmaker yang langka ya. Langka kenapa nanti kalian bakal tahu sendiri ya. Randolph Zaini. Thank you for having me. Kenapa gue bilang langka? Langka bikin filmnya. Gak produktif gitu, itu euphemism itu namanya. Ini sangat menarik nih ya, karena akhirnya Randolph ini salah satu sutradara yang emang gue pengen ngobrol banget gitu ya. Karena semenjak gue nonton film Randolph yang pertama, Preman, gue selalu penasaran kayak gimana sih orangnya, dan ya akhirnya datang. Ternyata the opposite of preman. Ada bahasa preman ya, Freeman lebih tepatnya kalau yang ini. Thank you Randolph sudah datang ke sini. Really thank you for having me. I'm a big fan of the show, the channel. Thank you juga. Great reviews, so looking forward. Tapi deg-degan juga jadinya. So. Thank you juga sudah sering nonton ya. Dan Randolph kesini sekarang sekalian gitu ya, menyambut film terbarunya berjudul Dia Bukan Ibu. Oke. Kayaknya video ini tayang, filmnya tayang. Jadi amen. Jadi silakan nonton ya. Dan sebagai catatan, gue juga emang baru nonton film Randolph itu Preman satu ya. Dan setelah itu Dia Bukan Ibu, betul. Yang kemarin gue tonton, dan gue gak akan spoiler ya, tapi nanti mungkin kalian akan tahu dikit-dikit gitu ya, ngobrol lebih lanjut. Baru 2, tapi at the same time berarti lu udah nonton semua film gua. Cuman 2. Iya, udah semua. Iya, feature film. Sebelumnya juga BTW kalian mungkin tahu Randolph bikin jadi sutradara di 2 episodenya Nightmare and Daydream, betul? Milik Joko Anwar kemarin gitu. Jadi silakan. Episode Kiki Narendra sama episodenya Marissa Anita. Bener gak sih? Iya, betul ya. Seingat gue, ya benar berarti. Yes. Poems and Pain sama The Other Side. The Other Side, oke. Yes, betul. Jadi silakan mungkin untuk mencicipi gitu, asik. Gimana gambarannya gitu, film yang dibuat sama Randolph Zaini. Tapi sekarang gue mau ngomongin Randolph Zaini ini kemana aja? Where have you been selama ini gitu? Gue selalu penasaran gitu. Sebelum Preman, Randolph ini ngapain aja gitu, sampai tiba-tiba bikin film action yang stylish. Tiba-tiba out of nowhere gitu kan. Gila ada gini gitu. Oke. Kenapa? Where do I start? Gue dulu belajar di Amerika. S1 gue ngambil jurusan filsafat. Karena harusnya lanjut ke sekolah hukum. Tapi tahun kedua kuliah gue belok kiri keras ke arah film. You can imagine reaksi semua orang-orang terdekat kayak, did you lose your mind gitu ya kan. So abis itu ya gue selesaiin degree-nya, dan sesudah itu gue mulai kerja yang serabutan dalam film, entah music video, sambil bikin documentary, sambil bikin ini. Gue kerja di art consultancy sekitar 3,5 tahun. Nah, waktu lulus dari S1, masih muda, you have this ego orang muda kayak, watch out world, the next Scorsese is here gitu. Wah, kumpulin orang-orang, teman-teman, ayo kita bikin film pendek gitu over the weekend atau gimana. Tapi habis bikin film, ngedit, masterpiece coming. Begitu jadi filmnya kayak, this piece of shit gitu, kayak ternyata gue mesti harus belajar banyak banget gitu. It's so difficult. Makanya habis itu gue apply lagi, untung-untungan, dan akhirnya bisa keterima ke film school. Nah, dari situ yang benar-benar semua gue pelajarin, terutama gue pelajarin yang paling lemahnya gue, yaitu sound. Because semua film pendek yang gue bikin sebelum gue masuk ke film school itu soundnya itu ancur-ancuran. Jadi ujung-ujungnya gue hapus soundnya, jadi musik video aja lah mendingan. Tapi begitu masuk film school, nekunin sound, tapi nekuninnya agak kebablasan juga. Jadi sejak yang sekolah itu gue lanjut 7 tahun ngerjainnya sound aja gitu. Nah, jadi kayak melenceng dari apa yang gue mau lakuin. Nah, habis itu ya baru kita selesai, gue selesai ini, lulus selesai S2-nya, terus ya I want to direct lagi gitu. I want to write, I want to direct, tapi karena itu memang passion gue yang sebenarnya. Nah, balik ke Indonesia itu pertama bikin film pendek dulu, pitching sana sini, it was quite a struggle, it took some time. Gue selesai kuliah S2-nya itu 2016,
sampai akhirnya bisa bikin film syutingnya aja itu 2019. Oke. So it's a long journey. Yes. Di situ. Dan dari situ ya bikin Preman, and ya thank goodness walaupun Preman rilisnya waktu pandemi ya 2020. Wah, ya. 1 tahun kita ngantri bioskop nggak dapet Iya. tanggal sama sekali kan. Iya. Untungnya masih ada jalur lewat festival. Festival bukan karena kita nyari prestige, tapi karena itu sangat panik buat ini break even point, buat balik modalnya gitu. Karena ada tanggung jawab sama investorsnya juga. Tapi untungnya dengan adanya festival dan bisa ngejual ke OTT, akhirnya bukan cuma balik modal tapi bisa untung juga di situ. Nah dari situ Preman benar-benar a movie yang change my life, karena dari terutama yang titik masuk ke festival, ke JAF dan ke FFI, I get exposed to the right people in the industry yang sangat gracious and supportive juga, yang ngasih gue kesempatan buat kerja di sini. Yes. Alhamdulillah akhirnya ya terekspos. Untung bertemu dengan orang yang tepat sampai akhirnya Randolph bisa bikin film lagi ya. And today I meet you. Yes. So itu perjalanan yang menarik ya, dan menarik ya. 7 tahun bekerja di sound department, gila. Berarti lu suka juga dong berarti sebenarnya dengan sound itu selama itu loh. Yes, awalnya ya karena dari insecurity, gue nggak ngerti sama sekali dunia sound ini, dan sejak gue belajar tentang Foley, tentang ADR, tentang sound edit, dialogue editing, background editing, there is something about sound yang picture is picture and it's very difficult to deliver good picture. But with sound, karena picture itu kita ada patokan visualnya yang ada di dunia nyata. Tapi sound is something yang really abstract. Apapun yang kita create di Foley probably doesn't have anything to do sama gambarnya. Mau bikin suara serangga, kaki serangga kan nggak ada suaranya. Gitu. How do we make it? Ya kita pecahin telur rebus terus kita ini kita gulung-gulung gitu kan. Nah kalau kita mau bikin suara nyamuk lagi terbang, itu salah satu animasi yang gue sound design dulu. Gimana bikinnya? Ya, pakai kartu remi, pakai ini roda sepeda. Diputer, kita campur suara helikopter lah semua itu. Jadi ada freedomnya yang bikin gue jadi ketagihan banget. And it also helps juga mentornya gue sama yang nantinya jadi bosnya gue. It's also an amazing sound designer juga. Namanya dia Stephen Hunter Flick. Dia sound designer buat Indiana Jones, Poltergeist, Spider-Man, Captain America, Pulp Fiction. All of the great movies ya. Dan dia kalau dia ngebimbing gua, dia sama sekali nggak ada nahan diri kayak ini rahasia gua, ini sound library gua semua. Dia lepas aja. Nah, itu dia waktu gua selesai ini S2-nya. Gua kan mesti perbaruin visa kerja, visa artis gitu. Dan gua ngomong ke dia gitu, bisa nggak tolong write me recommendation letter because I want to get a job. Dia bilang, Randolph, gue udah baca skrip-skripnya lu juga. Even though semua yang bisa gue share ke lu tentang sound design, sound editing, lu udah dapat semuanya. Lu nggak usah kerja sama orang lain. Lu kerja sama gue, I double your salary. Tapi lu bakal nyesel gak? What you are truly deep down is a writer and director. Kalau lu kerja sama gue bikin lu bourgeois. And you will forget about writing and directing. Tapi I don't know, 5 years, 10 years from now, you will gue khawatirnya you will regret because you have a lot of stories you want to tell. And if you just stay in sound, then those stories yang gue pernah baca semua nggak bakal kesampaikan. Di situ yang gue kayak oke, nggak jadi deh. Sebuah keputusan tepat, teman-teman. So far ya, so far, hopefully so far, hopefully. Kan saya sudah menonton semua film Randolph. So far itu keputusan yang menarik ya. Ya, bagus sih. Maksudnya sering kita lihat director itu latar belakangnya mostly ya macam-macam ya, even dari jurnalis gitu kan, or dari film kritikus, or dari asisten sutradara biasanya kan. Randolph datang dari orang sound departemen gitu. Jadi kalian udah bisa ngebayangin lah film-filmnya pasti mungkin detail sekali ya soundnya. Karena pasti ada yang ngoceh lagi nih ya selain orang soundnya ketika ngedit. Annoying banyak orang nih gue. Randolph bikin Preman gitu ya, sebuah film action stylish. Terus sekarang bikin horor
Dia Bukan Ibu gitu ya. Ini sebenarnya dua genre yang menarik juga gitu. Tapi buat lu sendiri emang ada partikular genre yang lu pengen banget bikin gitu? Atau gua bisa sih mau nyoba semua? Yang kedua. Oke. Karena before I am a filmmaker, first and foremost I'm a film watcher, I'm a film lover. Buat gue semua whatever genre it is, it's always drama. Itu yang nggak pernah lepas. Whether it's comedy, without the drama, maybe we're not going to laugh as hard. With the horror, without the drama, maybe we're not going to get scared as much juga. So I consume all drama and I love to try everything new. But most of all, I like to try something different with the drama or with the genre. Yang gimana kita bisa subvert ekspektasi ini genre-genre trope-trope-nya itu gimana kita bisa mismatch, bisa combine antara dua genres juga. Di Dia Bukan Ibu tuh gue keingat apa ya maksudnya pengalaman nonton horor yang menarik gitu ya. Maksudnya ini gue nggak sugar coating ya, ini beneran karena gue nonton horor Indonesia tuh banyak banget tahun ini gitu ya. Jadi ketika nonton Dia Bukan Ibu tuh ada momen gue tuh kayak ketawa-ketawa ngikik lucu nih film nih kayaknya, ada bukan lucu in bad way ya, tapi lucu in good way karena ini kayaknya jarang dilakukan gitu sama sutradara Indonesia. Nah, gue penasaran nih, gimana lu bisa bikin materi yang sebenarnya udah sangat familiar gitu, diubah menjadi sebuah film, jadi sesuatu yang beda lagi di Dia Bukan Ibu. Gimana lu meyakinkan gitu? Ini gue bisa gini approach-nya gitu. itu gimana? Gue selalu penasaran karena kalau nanti kalian nonton kan pasti udah tahu lah tema yang diangkat ini. Apalagi ini kalau nggak salah dari thread-nya Zero Point ya, benar nggak? Betul. Kan kalau yang baca Zero Point pasti udah tahu lah cerita-cerita doi kayak apa gitu kan. Nah, tapi Randolph bikin film Dia Bukan Ibu, gue sampai lupa ini tuh dari thread-nya Zero Point gitu. Gitu. Nah itu gimana itu caranya? Very good question. And to answer that question, we need to probably go back di titik dimana gue itu join sama project ini. Dari di awal-awal waktu gue ditawarin, Randolph kita ada thread yang mau di-adapt to film, let's do this. Itu my instinct reaction is to say no right away, and I did say no. Yeah, because not only I have no interest, secondly I have no idea gimana adapt thread, apalagi thread dari writer thread yang popular juga. I just don't feel like gimana gue bisa deliver, connect, or am I even capable to the source material. Tapi yang melekat di gue itu judulnya Dia Bukan Ibu. Before knowing anything about the story of the thread, that already ngehook gue. Karena the whole motherhood theme itu something yang really close ke gue. Nah, this is a little bit fun fact. Gue growing up, cita-cita gue itu jadi suami rumah tangga atau bapak rumah tangga. And this is something yang ridiculous sekali. Ya kan sebetulnya, wow, what kind of man are you? Tapi I have a very strong reason and I'm not ashamed to say that growing up, my mother was my hero. She was always there for us. Waktu bokap gue itu sibuk sama kerjaannya, rarely ada di rumah. The mother is always there, sosok ibu buat gue sama adik-adik gue. Dan dia orang paling keren, perempuan paling keren. Main gitar, dancing, ngelukis, nyanyi, music, very athletic, very artistic juga. Tapi at the same time, growing up gue juga ngelihat dia mengasumsi identitas sebagai ibu rumah tangga. Itu semua beban-beban yang dia terima. Semakin lama, semakin beban-beban itu kayak menggerogoti siapa dia sebenarnya. Dan gue join project ini juga dengan pemikiran jumping point-nya itu pertanyaan yang gue selalu takut tanyakan ke ibu gue sendiri, which is what did you lose by having me? What did you give up by being a mother? Nah dari situ gue ngerasa oke, yang gue tanya balik, thread-nya udah selesai, ada cerita plot lengkapnya nggak ada gitu. Dan thread-nya juga belum selesai juga. Yang kedua, do I have creative freedom to do this because I want to make it personal, because it's a personal theme. Begitu gue dikasih green light-nya, dan everything is all chips are down. Nah dari situ ya gue coba build kira-kira plot apa yang mau dieksplor, apa yang mau didiscuss without trying to preach gitu. Tapi yang kegelisahan and all the intent itu dituangkan ke dalam cerita ini.
And just so happen ya itu something yang di approve juga. Gitu. Wow, amazing sekali ya sini. Langka loh. Yeah, I'm as surprised as you are. Itu something yang kayak gitu di approve. Walaupun of course banyak kayak, is this going to work? Are you being crazy segala? Do we want to do this? Should we pull the plug? Tapi ya to the credit of everybody yang involved working with me, they jump on board. Jujur karena pas gue nonton filmnya itu gue kayak selalu berpikir, wow man ini film ini bisa loh dibikin gitu ya. Dan itu sesuatu yang ya balik lagi langka ini. Randolph ini selain langka bikin film, langka juga melakukan pendekatan kayak gini. Langka bikin filmnya itu mesti dibenerin itu, terlalu unproductive katanya. Enggak, itu bagus justru orang jadi menanti-nanti biasanya. Kalau di Dia Bukan Ibu ada 2 kakak adik ya yang diperanin sama Aurora itu dan Ali Fikri. Kalau di film horor yang karakter utamanya sebuah keluarga gitu, kadang kita suka lupa gitu memperlihatkan kedekatan keluarga ini tuh sedekat apa sih sebenarnya gitu satu sama lain gitu. Even ibunya di sini aja jarang diliatin mukanya gitu ya di awal gitu ya. Gua udah nggak peduli karena gue lebih suka ngelihat 2 kakak adik ini gitu, karena kita tahu ibunya ini adalah anomalinya gitu. Cuman gue enjoy gitu nonton hubungan mereka. Jadi itu dia mungkin ya yang bikin tadi Randolph bilang lu suka nge-mix match gitu. Atau emang ini udah jadi tujuan lu, ntar gue bikin horor yang nantilah di tengahnya gue bikin sampoin sesuatu yang beda gitu. Karena jujur gue suka sih kalau nonton horor tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terasa horor sama sekali gitu di tengahnya. Bikin gue lupa gitu, oh gue lagi nonton horor. Man something. Itu yang gue rasain pas gue nonton Weapons. Literally. Jadi kayak fantastic movie. Yes. Gue really glad. Thank you for telling me that it works for you. And ini ya bukti salah satu di mana gue dikasih kesempatan buat take risk seperti ini. Dia. Now risky sekali ya kayaknya. Yes, karena gue trying to fokus sama relationship antara siblingnya itu, it takes time to set those up juga tanpa dialog eksposisi yang terus menerus juga. And di awal-awal film itu emang our priority is to establish this character. Why? Because I'm hoping kita yang nonton jadi care sama mereka. First we get to know them, second we get to like them, then we get to love them. Baru nanti di second half of second act sama act 3-nya, when things go crazy, we actually care about what happens to them. So and ini risk yang lumayan ini difficult and it's quite challenging, especially to convince. Karena especially a lot of the saturation of output of horror itu kayak ada expectationnya setiap 5 menit 7 menit ada jump scare. Tapi for my worry is kalau kita truly riding on those jump scares then people get numb and people don't care. Wow, kaget. But kaget is just that's it and lepas. Tapi if we truly care for this sister and brother then even the slightest bit of ini suspense, not even jump scare, we're kind of like, oh snap, what's going to happen to them? And disitulah gitu ininya berangkatnya. Kalau ngomongin jump scare ya, gue nggak akan spoiler ya. Ada satu jump scare yang gue suka karena bukan jump scare adegan tapi jump scare dialog. I mean, ketika nanti adiknya adalah ngomong sesuatu, itu kayak, oh man. Ya maksud gue itu menarik gitu karena ya di horror itu ya apa sih yang lu expect gitu ya selain ditakutin gitu ya itu rasa terkejut karena sesuatu yang beda-beda. Thank you for noticing that juga because ini yang and I cannot take the credit for all this. I get a lot of bimbingan from my cast and crew. It's like truly collab mereka yang all the best ideas come from them. And gimana kita nyocokin supaya masuk ke cerita ya. But one of the things yang we try to do juga is the subversion of jump scare. Instead of biasa ada kayak tegang jump scare setan and that's it gitu. Tapi can we do something a little bit different of how we present those jump scare? Gimana kalau kita tegang but it's false jump scare. Tapi the real jump scare there is no build up-nya juga tuh. And that's something yang it's takut juga ya bikin kayak gini but we did it anyway gitu. It's risky but we want to experiment and have fun. Nonton aja dah. Gua enggak spoiler ya. Too much kalau bilangin. Karena ya gue quite enjoy sih pas nonton asli. Maksudnya pengalaman yang seru aja gitu. Kadang
horor Indonesia itu bikin kita harus takut, tapi ini lebih ke seru gitu. Nah itu yang gue suka juga gitu kan. Jadi kayak wah seru juga gitu nonton kisah kakak beradik yang random ini. Dan bikinnya juga seru sekali. Tuh kakak beradik mereka banyak improv, a lot of the dialogue itu come from them. Gitu. Bahkan beberapa blocking juga, gue nggak pingin nge-restrict mereka waktu lagi pembuatan filmnya. Dan it also applies to the crew-nya juga. Gimana orang HOD, kostum, art, cinematographer, gimana kita janjian dulu tentang pergerakan warna. All of those colors yang entah kostum atau locationnya atau filter-filternya, semua lightingnya, itu something yang memang strictly mengikuti alur ceritanya. Dan even musiknya kita juga bikin 3 original soundtrack song di sini. Baru aja hari ini dirilis di Spotify juga. And itu whether it's composition dan liriknya juga itu kita tulis yang harus balik ke cerita tema motherhood sama siblinghoodnya ini. Kalau lu sendiri tipe director yang kayak tadi, maksudnya menerima perubahan-perubahan ketika syuting, atau mungkin nggak bisa, gue udah strict nih, lo harus ngikutin gue, tapi ketika lu lihat kayaknya ada yang menarik nih bisa? Definitely yang gue nggak bisa strict. Karena lu terbuka ya. Terbuka. Dan ini memang sudah diimplementasikan sejak proses readingnya juga. Yang I always say, dan bertahun-tahun setiap kali ketemu aktor ya pertama kali, first reading prosesnya, reading session, gue bilang juga, I wrote this character dengan cara menelanjangi my emotional segala semua. I put everything, this is me, the character yang dipecah jadi karakter A atau B. This is my insecurity, this is my fear, this is my hope semua. And itu kejujuran-kejujuran yang mungkin normally gue gak bakal berani ngomong directly, tapi lewat my character I can do that. Tapi I also said, but this character is hitam di atas putih, it's just di atas kertas aja, it's incomplete. And not until you come here breathe life into it. That's why I need to know you. I need to know where you're coming from, how your life or perspective itu overlap with the character. So please treat me like a tailor. I have like this ready made, but I want to custom made di situ. And dari situ, when actors and crew juga dikasih kesempatan seperti itu, when you meet the right people and they are generous, they give all the craziest, the most brilliant things yang you can apply. And at that point, my job was like as a director is to provide a canvas for the crew and provide the stage for the actor. And whatever they come up with, itu my job is to make sure ini masih nggak betray the main storyline-nya aja. Itu kuncinya kali ya. Kalau kalian ingin bikin film, it works for me, but setiap orang beda-beda ya. Oke. Tapi ya balik lagi ngomongin pendekatan Randolph bikin horor, dia bukan ibu gitu ya. Ini sesuatu yang sebenarnya unexpected juga buat gue gitu ya, karena gue nggak tahu sebenarnya setelah Preman Randolph tuh bikin apa gitu. Karena pas gue tahu di Nightmare Daydream ada Randolph, pas gue nonton, oke juga, gue suka. Setelah itu gue benar-benar nggak tahu Randolph bikin apa. Terus kayak no clue gitu kan. Kalau biasanya kalau sutradara lain yang mungkin kan kenal kan mungkin udah ada bayangan ya, nanti dia bikin ini gitu. Tapi setelah dia bukan ibu, what's next gitu? Lu masih punya ide-ide liar apa lagi gitu? Banyak sebetulnya, tapi gue masih fokusinnya itu di developmentnya dulu. Karena and after that there's a lot of moving parts juga, dimana ya ketemu partner siapa aja yang suka cerita seperti apa atau genre apa juga. Because yes, ini something yang mesti gue fix juga dalam diri gue about this being unproductive-nya juga. And also yang you say about langka and all that, yang tiba-tiba menghilang, it's not just you, it's people I work with, it's my friends, and sometimes even my family, guanya kadang suka ngilang juga because I go back. I'm a movie nerd. I go back to my drawing board again, and I do tend to spend a little bit more time waktu dalam development because it's always cheaper buat fix things di atas kertas daripada on set. Betul. It's like snap, we have a giant plot hole di sini. What to do? Gitu. Kalau nggak salah Preman Randolph nulis juga kan waktu Preman. Kalau di sini kalau nggak salah ada Titin Watimena ya. Yang nulis dan ada 2 lagi ya, Beta Ingrid Ayu itu mereka bagian dari Kata Tinut. We co-write together juga. Jadi co-write sama kita
waktu proses adaptasi dari threadnya. Because as you can see, you can ini suspect the thread doesn't have the plot yang connecting. It's mostly like separate situation. Tapi to weave it into like a plot yang ada kausalitasnya, one scene leads to another, and character being active, character motivation, ada benang merah sampai dari awal sampai akhirnya. That's something yang have to be built from the ground up-nya juga. Iya. Dan gimana pengalaman lu? Maksudnya nulis dengan banyak kepala gitu, apakah lu tetap punya kontrol juga atau mungkin yang lain punya juga masing-masing? Yes, it's extremely collaborative, di mana kayak my process of writing and even until now I still write longhand, tulis pakai tangan dulu. Dan sebelum kita masuk ke tahap pitching, story pitchingnya, I go back to like ini my index card 3x4 card. Kita bikin 90 and then dijajarin di meja seperti gini, and then we have a big group creative meeting juga. Where I pitch, okay, this happens karena itu, this happens di sini, konfliknya happens and all that, and everybody itu throw idea balls kayak tunggu dulu yang ini nggak kuat ininya motivationnya, why this is happening segala macam, mungkin ini dipindah. It's like playtime, it's like the most freedom that we have, and it's like collaborative di situ serunya. That's how we develop di awal-awal. Wah bagus juga tuh itu. Bisa diikutin tuh. Jadi bikin kartu-kartu kecil yang isinya adalah pointer-pointer kali ya. I love like setiap screenwriter itu punya kayak method-methodnya mereka sendiri. Kadang langsung aja hajar tulis and all that. I'm not the type yang can do something like that. I know my limitation. Tapi for me the plus point, me personally, by kartu-kartu ini, kalau semuanya dijabarin entah di meja atau di tembok, then you step back, you can see the whole movie. And that helps a lot usually. Bagus, dicatat guys. Menarik sekali ini proses nulis, develop, sampai akhirnya syuting gitu ya. Dengan akhirnya jadi sebuah produk finalnya gitu ya. Dan tadi ya selain ngingetin gue ke banyak film gitu ya. Nonton Dia Bukan Ibu tuh. Ngingetin gue juga ke satu film dari sutradara yang kalian pasti tahu. Ini gue gak akan sebut judulnya lah, atau gak akan sebut sutradaranya karena nanti gue tauin spoiler, serius. Tapi gue mau nanya nih soal referensi. Apakah lu proses pembuatan film itu selalu ingin mengambil referensi-referensi dari favorit lu gitu untuk dijadikan ini love letter gue gitu, atau mungkin ada intensi lain gitu? Good question. I think kalau buat gue pribadi, like I said, I'm a film lover, I'm a film watcher, and kadang ada momen-momen even from the obscure film that we see like, wow, this is such a fantastic idea, and it's sometimes it's unavoidable aja, inevitable for us to pay homage, to have a nod, that love letters. That's something yang always fun. And you know like how the directors, they keep doing this for each other. I think that it builds like this coherence, this network of like, okay, this is what people love, and kalau walaupun sesuka apapun itu tetap harus balik juga ke ceritanya. Does it serve the story or not? Because we are all slave to the story. Gitu. So it cannot be like completely indulgent. Wah, misalnya Scorsese ada shot yang dolly zoom kayak gini, kita harus pakai gitu. No, if it doesn't have anything to do with the story, out. Gitu. Tapi kalau memang applicable, I mean like we see maybe we see this bottle di film apa, tapi kalau kelihatannya memang cocok di sini, we put it here gitu. Betul. Ya, itu kayak secara alamiah aja gitu ya, keluar gitu, gitu tanpa disengaja. Ada satu adegan jump scare yang nggak akan gue bilang juga apa gitu ya, tapi bikin hati gue berdebar kencang karena itu langsung ngingetin gue ke film yang gue maksud tadi gitu. Dan setelahnya itu gue ketawa anjing kata gue ya. Bener juga ya. Tapi it's a good jump scare gitu. Maksud gue ya gue suka sih. Maksudnya hal-hal kadang ketika gue nonton film dan udah nonton banyak film itu, gue suka ketika gue nonton film ini ngingetin gue ke film itu tapi in a good way gitu. Jadi kayak yes gitu ya. Itu mungkin alasannya kenapa gue suka gitu ya nonton film. Jadi ketika lu nonton film terus ngeliat banyak referensi itu kayak
ya it's a joy aja sih buat gue. And gue really appreciate you telling me that you get the references because you're maybe bisa dibilang you're the minority yang tahu referensi film ini yang kita pakai and when you tell me that you realize that it feels like our hard work itu kayak gets across and benar-benar bikin puas. Tapi at the core ya waktu kita bikin film ini juga this is the intention of the cast and crew and myself juga. We want to make a piece of entertainment that people watch the movie, they laugh, they feel something, they get a little bit of scared, the creepiness, and at the end of the movie they had fun. They have fun and they feel like aduh nggak rugi lah gitu kita nonton film ini. But yang kita yang kita really passionate about juga are people yang kalau mau dig something deeper, people like yourself, gitu, the true cinephiles, they see like the element or the symbolism or the reference from other movies or reference to literature or mythology, gitu. They dig deeper, they know that we put those things in with the purpose to be fun juga. If people don't find it, it's okay as long as they enjoy the movie. But people like you who's like you will find something yang bukan random gitu. That is our hope. Tapi karena lu ngomong gitu, gue jadi penasaran salah satu hal ya. Di sini nanti akan ada penampakan kucing. Ya. White cat. Itu lucu tuh. Setahu gue ya di tahun ini adalah film horor Indonesia kedua yang ada influence kucing di dalamnya. Setahu gue ya, gue udah nonton film pertama ada ngaitin sama kucing juga minor, dan pas gue nontonin lagi, kenapa nih? Gue suka nih, gue saja. I mean dibalik nanti kucing itu seperti apa gitu yang akan dijelasin nanti di film gitu. Tapi apa itu emang udah itu adalah sesuatu yang lu bikin atau emang udah ada di thread nih? Sorry balik lagi, gue belum tahu threadnya sama sekali. It's very good question karena itu kucing itu salah satu thematic symbol yang lumayan kental di sini juga. No, itu nggak ada di threadnya. That is something yang kita tambahin sendiri di film ini. Dan I don't know the other horror yang pakai kucing. Ada, tapi dia lebih mengaplikasikan gimana presence kucing itu sebagai horor gitu di film itu. Jadi kayak matanya matanya kucing kayak gimana, nah di situ diaplikasikan. Ya which is di sini pun ada, tapi keseluruhan temanya diawalinya bukan dari horor kan. So to answer that question, kenapa why kucing for us and specifically why kucing yang putih? Karena ini one of the few example gimana kita mau try to subvert. Usually it's always black cat yang dianggap bawa sial gitu. It's a very established sangat horror Indonesia sekali lah kucing itu. I think even like in Hollywood movie black cat sign a bad omen gitu kan. Tapi for us kucing ini become like really major and important because of the theme of motherhoodnya again. We're talking about dia bukan ibu. What makes a woman a mother? And does a woman, part of the woman dies when she becomes a mother? Sementara kita juxtapose dengan kucing yang yaitu adalah salah satu spesies yang memang bisa mencelakai anaknya sendiri. Alasan-alasan, dan ini fakta ya, fakta biologis juga. Alasan-alasan kucing bisa mencelakai anak sendiri itu bisa beda-beda. Entah ibunya lapar, jadi anaknya dimakan. Entah anaknya nggak mau deket-deket sama ibunya, jadi dibunuh juga. Atau anaknya penyakitan, dibunuh sama ibunya. And itu hal yang kita semua dalam masyarakat kita punya ekspektasi seorang ibu itu bakal harusnya seperti apa. Seharusnya tuntutan seorang ibu harus selalu memprioritaskan anaknya even over herself juga. While at the same time, even in nature things like this happen. But it is part of nature juga. In the same way, kelinci juga seperti itu. Kelinci lagi dikejar sama predator, dia bisa ngelukai gigit anaknya, kaki anaknya, terus biar ditinggal supaya predator makan anaknya supaya dia bisa selamat juga. So that is something yang a woman once they become a mother, kalau ditanya gimana sih rasanya jadi ibu, kita udah langsung ada ekspektasi jawabannya mereka itu harusnya seperti apa. Wah, ini berkah terbesar dalam hidup, ini kebahagiaan terbesar. Emang capek sih segala macam. Tapi more than that,
itu society mulai ngejudge ibu. Kalau misalnya bilang, aduh gue kadang mempertanyakan apakah ini jalan yang tepat punya anak and all that. Langsung dengan gampang ya kita menjudge. Oh, you're a bad mother gitu. Padahal dan itu semua yang mau nggak mau itu dipendam sama mayoritas perempuan yang menjadi ibu. Tapi the thing is that the healthiest thing untuk memendam hal-hal seperti perasaan-perasaan seperti itu daripada mengutarakannya dengan jujur? Because feelings positive or negative, they are still human. It's what makes us human. Ibu juga manusia. Yes. ingat gitu ya. Ini ekspektasi terhadap ibu ini makin menggila ya semenjak era internet. Yes. Wow, how to be the perfect mom gitu. You need to slay, play paddle, all tone while taking over, be the CEO while still anak-anak itu berprestasi semua. Think about it, even in the present day society, people think kayak, oh dia ibu gue nggak kerja, dia jadi ibu. That is a full time job gitu. Yes. Tema yang seru diangkat ke film horor dengan judul yang sangat obvious ya. Dia bukan ibu itu. Tapi berarti emang judul threadnya dia bukan ibu ya, sama. Yeah. Oke. Dan kita punya judul international itu A Woman Called Mother. Oke. Dan itu yang akan kita under judul itu kita akan bawa filmnya ke festival. Oke, udah ada kemana aja yang jalan-jalan? So far sekarang kita berapa hari lagi bakal berangkat ke Fantastic Fest. Fantastic The Fest. largest genre festival in the US. Yes. Kita really excited. Preman dulu sempat masuk situ juga. Dan pengalaman gue waktu pergi ke sana, I love it. It's the best. Karena isinya itu orang-orang just like yourself, movie nerds, movie geeks yang benar-benar kayak we love this movie, kita suka ini, kita nggak suka itunya, debat-debat movie, and film-filmnya itu benar-benar so beragam and random juga, kadang bisa lihat ada premiere Parasite, Bong Joon-ho punya, world premiere There Will Be Blood gitu, atau banyak sekali. Smile juga premiere di situ, Black Phone. Tapi sometimes itu mereka di bioskop sebelahnya itu film tentang fetus yang pembunuh. Gitu. Jadi serandom itu. All the fantastical genre itu ngumpul di situ semua. Kalian bisa nontonnya barengan sama yang di luar. Please nonton. Please give a chance, maybe have a little fun and enjoyable time. Setuju sih. Ini harus dikasih kesempatan banget sih. Karena jujur dari gue sendiri tuh yang gue rasain emang fun nontonnya. Itu yang penting benar. Nonton film itu kita harus fun. Yes, sometimes we take things way too seriously. Gitu. Kita nggak baru ngomongin tentang motherhood and all that, tapi at the end of the day balik lagi, a film is supposed to entertain. That's our first and foremost job. Semoga abis ini Ranulf makin rajin. Siapa? Gue nanti ayo terus. Tapi ini kalau ngomongin film ya secara general gitu, terus maksudnya lu datang ke sini dengan bikin balik dari sekolah film, bikin Preman 2020 2019 berarti kan. Terus 5 tahun kemudian ada film kedua, Dia Bukan Ibu gitu. Gimana lu sendiri ngelihat perfilman Indonesia dari semenjak lu bikin Preman sampai sekarang? Definitely nggak stuck. And gue sendiri kalau pribadi, this is me, not simply as a filmmaker, but as a film audience, because that's my role first and foremost. I feel very hopeful ke industri perfilman Indonesia, because more and more people are taking more chances, more risks, and the studios are giving that chance, that much needed opportunity juga. I mean, like Dia Bukan Ibu, if they didn't let us take that change, I wouldn't be here speaking with you juga kan. And yes, there is also kayak sedikit kekhawatiran karena layar bioskop yang terbatas dan output filmnya itu terlalu gila-gilaan, dan banyak sekali film-film yang sudah dibuat dengan susah payah, dengan sepenuh hati, itu cuma dapat satu weekend tiba-tiba udah gone, nggak sempat ketemu the right audiences-nya juga. Tapi kalau ngomongin generalnya, we are still doing better than the Hollywood one, because there's big stagnancy yang happening di sana. Now people are getting more and more afraid to gamble on movie. They only want to gamble on big tentpole movie yang harganya $300 juta gitu budgetnya segala, yang mereka nggak bisa take that risk gitu. And on top of that mereka kena writer strike, kena actor strike segala. Jobnya itu makin dwindling down.
We have like the opposite problem. We have like too many works. Yeah. Tapi yang what gives me the most hope juga itu di tahun ini specifically itu banyak anomali people ya film-film yang risky itu yang actually doing quite well. Pengepungan Bukit Duri, Jumbo, Sore. You know, wah itu sangat risky sekali. Film-film yang we don't expect to be doing very well, and the fact that they are doing very well dan di accept sama audiensnya, it feels like okay, our audience are ready to accept something else yang not a wash repeat cycle. Yes. Bahkan kalau ngomongin genre horor di luar pun gua rasa sekarang yang stands out-nya adalah director-director yang modern. Ya kayak tadi Weapons lah atau Sinners lah gitu kan. Conjuring oke, tapi secara kritik filmnya masih kurang memuaskan gitu buat beberapa orang. Tapi horor-horor modern sekarang kita lihat udah mulai bertumbuh ya di sana juga. Yang, agree fully. Malah yang modern-modern yang risky also started doing well. I think Hollywood pelan-pelan mulai kayak moving away from like the big tentpole Marvel franchise $500 million movie segala IP, and they start giving chances. I mean Conjuring itu it's a legacy IP yang udah established. But the directors like Osgood Perkins, like Zach Cregger, they are giving like the stage the more and more opportunity juga. Betul. Itu kayaknya harus ditiru itu. Harus ditiru. Apalagi Indonesia kita tahu lah genre primadonanya apa ya, horor man. Horor adalah jawaranya cuy. Kayaknya lebih dari 50% film yang rilis di Indonesia itu horor. Jadi gue tahu kenapa, karena gue mencatat tahun lalu saja seperti itu men. Oh udah berapa tahunnya tahun ini? Tahun ini lebih banyak, tenang aja nanti. Kita selalu merecap nanti di akhir tahun. Jadi kayak ada ranking gitu, raport dari semua kita tonton. Ngomong gitu gue jadi keringat dingin. Ini kita juga mau rilis horor, berapa banyak horornya kan. Kadang gue juga selalu berpikir horor kita kan temanya sebenarnya mentok ya. Maksudnya yang sangat Indonesia itu ya itu aja gitu. Cuman gue selalu berpikir dari dulu sebenarnya nggak masalah temanya itu aja. Yang penting kan gimana cara lu ngemasnya, bener gak sih? Betul. Itu yang dilakukan kayak horor-horor luar juga gitu. Mentok men. Maksudnya tema mah itu aja. Kalau di kita mungkin ya pesugihan lagi, santet lagi, pelet lagi atau apa gitu kan. Tapi gimana cara lu ngemasnya, dan jujur itu yang gue temuin di Dia Bukan Ibu gitu. Oke. Bisa sih kayak gini gue ketika gue nonton. Kenapa yang lain gak ngikutin gitu. Itu sih yang gue pengen bilang gitu ya setelah nonton tuh gitu. Maksudnya jadi ya kayaknya kita harus cari jalan lain lah, rute lain gitu ya. Biar take bikin risk. Take risk itu lebih penting. Dan yang terpenting bisa meyakinkan. Yang hanya Randolph kayaknya yang bisa meyakinkan. Hopefully ya. Tapi ya I agree. Daripada kita take little bit of risk yang yang ini works jadi kita contek sepenuhnya. Why not take big swing? Tapi kalau kita missnya yang kayak malu-maluin banget, tapi at least we already tried something gitu. I'm excited especially kalau filmmaker yang lain itu going out of the comfort zone, offering something, you know, and oh damn that miss really big atau jadi cringe, but nice they tried something different. Nggak take the safe zone all the time. Yes. Dan tadi Ranoff udah banyak banget ya referensi film yang gue tangkap gitu dari satu film aja. Gue selalu pengen nanya, film yang berkesan buat lu. Oh ini ngebales gue ini. My Desert Island Movie gitu. Tapi enggak sih, ini lebih ke kayak mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini masih nempel di kepala lo. Gua nggak akan nanya all time, tapi mungkin yang berkesan belakangan ini, yang mungkin oke, gue masih mikir ini film gitu. We can spend another 2 hours buat going through all the list. Tapi gue coba mikir. I mean like I can easily say ya film yang benar-benar life changing buat gue. It was Old Boy. Oke. Yeah. I'm a big fan. Park Chan-wook kan? Bukan. Are you kidding? Kita harus ini dulu. Kita harus ngomong rembukan dulu. How dare you? Pastilah, tidak mungkin. Dan kalau film yang quite recent yang membekas di gua ini mungkin gua nggak exactly say kayak wah completely life changing, tapi I keep coming back to it. Ada beberapa udah agak lama juga ya. The Wrestler. The Wrestler, Mickey Rourke. Yes. Peanut Butter Falcon. Shia LaBeouf.
Yes. I love that movie. Sekarang karena lu nyebutin itu, oke. Mungkin drama gue itu. Gak bisa nyontek ya. Tapi oke. No. It's a solid movie. Underrated, gak banyak yang tahu juga. Tapi waktu nontonnya kayak you feel all the feels juga. Lu suka berarti ya sama film yang hubungan antara anak bapak ibu gitu kali ya? Ya saudara ya itu lebih. Especially the stuff that is like really so idiosyncratic, yang so specific, yang with me growing up, karena gue sangat dekat banget sama adik-adiknya gue. So film kayak Persaudaraan Peanut Butter Falcon seperti itu, atau di Dia Bukan Ibu, that is a lot of like what happened between me and my sister and my brother, even those uncomfortable feelings and conversation that we had in the past, we try to ini kayak transfer it ke situ juga. Film-film like Little Miss Sunshine, kekeluargaan itu, kan? Benar. Setuju. And it's a universal theme. It doesn't matter where you're from. You know, you have like some happiness atau some sadness about how you grow up with your family, and that can travel boundaries gitu, borders. Nah itu tadi film berkesan ya berarti ya, yang masih nempel di kepala gitu ya. Tapi kalau horor spesifik nih, ada nggak yang lu bener-bener kayak wah ini gue banyak belajar banget nih dari film ini gitu? Generally, I like it most. I love it most when horror is not simply about the anomaly, the supernatural anomaly. Tapi if that supernatural anomaly is a representation of something really real and really scary to us. Jadi seperti contohnya The Babadook. Okay. Yes, we have like that ghost, that scary figure segala. Tapi what is it trying? Is it what is it a vehicle for? And in that case, it's about the mother's grief that takes the personification as the Babadook. Atau contohnya It Follows. Very fun. It's the horror itself is a vehicle for STD. Atau Talk to Me. Yeah, that whole horror thing, it's basically a metaphor for recreational drug. Even the character says it waktu ditanya gimana sih rasanya lu kesurupannya itu, dia bilang I still remember it. Dia bilang it feels amazing. It feels like you lose all control but you feel everything. Apa itu kalau bukan ini deskripsi narkoba gitu, dan ketergantungan ke narkoba. So when that setan atau jin atau devil atau santet atau susuk or whatever it is a representation of something else, then it becomes a horror yang really kayak excite me so much gitu. Let the right one in. Let the right one in. The original Swedish version. And even in Dia Bukan Ibu. The horror part or the lead tanpa spoiler I mean like that is a representation of how people deal with those type of depression and itu I will see. I'm interested bagaimana reaksi penonton mereka ngerasa itu nge-represent apa, because maybe they have like a way more interesting question because I believe kayak. And this is something yang quite challenging and to convince juga in the way kita mau bikin film yang nggak simply nyuapin, spoon feeding. Because when we spoon feed everything, exposition, we create culture di mana penontonnya itu di-treat like in a way yang pasif dan kita jadi condescending. Because our job as a filmmaker is not to say kayak 2 + 2 = 4. Our job is to say 2 + 2 and let the audience figure it out themselves. 4 atau 5 or whatever, then we find out why they think so gitu. Setuju. Terutama tadi ya ngomongin soal horor adalah representasi yang lain gitu ya. Karena menurut gua Dia Bukan Ibu, tarik aja unsur supernatural bakal tetap jadi sebuah cerita yang mengerikan dan solid. Tarik aja, ambil itu. That is brilliantly put because a lot of those horrors yang we talk about gitu, you take out the horror part. It works. The story is there, but we make it fun by adding a little bit of it's like fable, atau metaphor gitu. Look at Joko Anwar punya Pengabdi Setan. Is it about simply about a ghost? No, it has about many things about Indonesia juga. Menarik. Coba silakan dicari ya film-film horor yang bisa begitu. Be a nerd, be a movie nerd. Oke, tapi terakhir nih sebelum
menutup ya, gue selalu penasaran sama semua guest star yang di sini dan terutama Randolph gitu. Sekarang lu berangkat dari penikmat film, penonton film, dan sekarang lu ngedirect film, bikin film, tapi lu masih sering lihat gak sih review-review atau kritik orang-orang gitu soal film, dan gimana lu menyikapinya? Apalagi sekarang zaman internet sudah sangat terbuka gitu ya, semua orang bisa mengutarakan opini dan lain-lain. Apa yang lu lihat? Objectively speaking, this whole like democratization of film reviews is a very good thing. Tapi it also comes with certain caveatsnya juga gitu. I mean, waktu gue pertama-tama mulai, every review, and maybe still is right now, kalau when you get validated, kayak we enjoy this movie, we caught certain parts, itu the euphoria gitu. I cannot help but feel it. When people bash on the movie or criticize negatively, I still feel my heart itu kayak broken into little pieces juga. Tapi at the same time, I know this is a very crucial and important part of my journey so I can be a better filmmaker juga. Yes. Tapi gimana menyikapi itu ya, by really listening to the argument. Why is this part good? Why is this part bad? Tapi juga ngelihat gitu, mereka valid gak argumen-argumen ini? Because sometimes people can, it's very easy to say kayak, wah gokil, best, tapi without anything, then what does it mean? Ada juga on the polar opposite, wah ini film sampah, wah bla bla bla, directornya goblok and all of that gitu. Tapi why? Kenapa dulu? If you don't provide those valid arguments, then this is buat ngingetin ke diri sendiri juga. Okay, then maybe kalau nggak ada bobotnya, then I have to move on gitu. So, because otherwise if I get swayed all the time, then I wouldn't end up making anything at all. Thank you Randolph sudah datang, dan ya kita nantikan aja langsung filmnya, Dia Bukan Ibu, tayang 25 September. Dan ada yang mau diutarakan, apa yang harus disiapkan buat penonton yang pengen nonton? Sebenarnya nggak harus nyiapin apa-apa ya, bener nggak? Popcorn. Cemilan aja, cemilan. Fun kok ini. Yes, bring your friends. Come with an open mind juga, to follow, to get along, join us in our journey, in this story. And kalau if you like it, tell your friends, tell your family to give it a chance. If you don't like it, that's completely fine too. I mean, movie is movie. All that we are hoping is you are all entertained. Yes. Mantap. Oke, jangan lupa nonton ya, Dia Bukan Ibu, 25 September di bioskop kesayangan kalian. Thank you kalau begitu. Sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Thank you so much. Thank you Randolph. Thank you for having me, sir. Thank you. Oke, bye.